السلام علیکم ناظرین۔ چھت کا سوراخ فٹ 1.5 فٹ کے قریب اوپر کو کھودا گیا تو ہاتھ پوری طرح سے اوپر نہیں جاتے تھے۔ اس کے بارے میں ہم نے سوچا تک نہیں تھا۔ چھت کے سوراخ کے اندر پتھروں اور مٹی کی چھت کا فاصلہ سرنگ کے فرش سے زیادہ ہوتا جا رہا تھا اور گینتی چلانے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ اس کا علاج یہ نکالا گیا کہ فرش پر جو بڑے بڑے پتھر گرے تھے ان کو جوڑ کر چھوٹا سا چبوترا بنا دیا گیا۔ ہم اس کے اوپر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے، لیکن اس طرح سے ہمارے پاؤں بار بار چبوترے سے ہل جاتے تھے اور کام کی رفتار میں کافی فرق پڑنے لگا تھا۔ کمانڈو اورنگزیب نے پنسل ٹارچ فرش پر پتھروں کے سہارے اس طرح ٹکا دی تھی کہ اس کا روشنی کا چھوٹا سا دائرہ اوپر چھت کے سوراخ پر پڑ رہا تھا۔ ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے دونوں کمانڈو ساتھی پتھروں پر کھڑے چھت کے سوراخ میں کندھوں تک گھسے گھینٹیاں چلا رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں اور کمانڈو اورنگزیب اپنی اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑیاں دیکھ لیتے تھے۔ رات کے 2 بج گئے اور ابھی تک آدھا کام بھی نہیں ہوا تھا۔ کمانڈو اورنگزیب بھی پریشان ہو گیا۔ اتنے میں اوپر چھت کے سوراخ کے اندر سے ہمارے ساتھی نے سرگوشی میں آواز دی، چھت میں پتھر کی لمبی چوڑی سیل آ گئی ہے اور اس پر گینتی چلانے سے آواز پیدا ہو گئی۔ کمانڈو اورنگزیب پنسل ٹارچ لے کر اٹھا اور خود سوراخ کے اندر روشنی ڈال کر دیکھا، پھر مجھے ٹارچ دے کر کہا، تم دیکھو۔ میں نے سوراخ کے اندر روشنی ڈال کر چھت کو دیکھا۔ واقعی وہاں ایک چوڑی پتھر کی سیل دائیں سے بائیں اور اوپر سے نیچے تک سر بسر چلی گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اوپر یہاں پہلے کوئی روشن دان ہوتا تھا جس پر بھاری سیل ڈال کر بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے ساتھی کمانڈو سے کہا، گینتی مجھے دو۔ میں نے گینتی پکڑ کر سیل پر ہلکی سی ضرب لگائی تو آواز پیدا ہوئی۔ میں نے نیچے آ کر اورنگزیب سے کہا، سیل بڑی سخت ہے، ہمیں کسی دوسری جگہ سے سوراخ کرنا ہوگا۔ اورنگزیب مجھے دیکھنے لگا۔ ہم نے نقاب الٹ رکھے تھے اور ٹارچ کی دھیمی دھیمی روشنی میں ہمیں ایک دوسرے کے چہرے نظر آ رہے تھے۔ وہ دوسری بار سوراخ کے اندر اوپر گیا اور چند سیکنڈ تک پتھر کی سیل کو ٹھونک بجا کر دیکھتا رہا، پھر نیچے آ کر کہنے لگا، میرا خیال ہے سیل زیادہ چوڑی نہیں ہے، ہم ایک کنارے سے اسے اکھاڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس نے اپنے ساتھی کمانڈو کو اشارہ کیا۔ وہ گینتی لے کر پتھروں کے اوپر کھڑا ہو کر سیل کے کناروں کو اکھاڑنے لگا۔ نیچے صرف مٹی اور کنکریاں گر رہی تھیں۔ اورنگزیب نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ اگر صبح ہونے تک ہمارا مشن مکمل نہ ہوا تو ہمیں اگلی رات کے لیے بھی سرنگ میں بند رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا، اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو ہم سرنگ میں دن بسر کر لیں گے، ہم بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں۔ اورنگزیب اوپر چھت کو تک رہا تھا۔ اتنے میں اوپر سوراخ کے اندر جو کمانڈو کام کر رہا تھا اس نے سرگوشی میں کہا، ایک طرف سے سیل اکھڑ رہی ہے۔ ہمارے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ کمانڈو اورنگزیب نے کہا، شاباش، کام جاری رکھو۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اور اورنگزیب نے سیل کا جائزہ لیا۔ واقعی سیل کا ایک جانب سے سرا باہر نکل آیا تھا۔ اب اس کے آس پاس کی مٹی اور پتھر اکھاڑے جانے لگے۔ سیل نیچے کو جھک گئی۔ ہم زور لگا کر اسے نیچے گرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اوپر سے بھاری قدموں اور کئی ٹریلر کے پہیوں کے چلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہم وہی ساکت ہو گئے۔ اوپر سے فوجیوں کی باتیں کرنے کی دھیمی آوازیں آنے لگیں۔ کمانڈو اورنگزیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگا، خدا کا شکر ہے ہم نے غلط جگہ پر چھت نہیں کھو دیا۔ مجھے یقین ہے یہاں اوپر سے ایمونیشن ڈمپ ہے۔ ہم سرگوشیوں میں بول رہے تھے۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے سرنگ کے اندر مزید گولہ بارود وغیرہ رکھا جا رہا ہے۔ اورنگزیب نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم سب ہمتاً گوش تھے اور ہمارے کان اوپر سے آنے والی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ یہ آوازیں اتنی بدم تھیں کہ فوجیوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ یہ 3-4 بھارتی فوجی تھے۔ پھر ایسے لگا جیسے ٹریلر سے بھاری کریٹ اتار کر دیواروں کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک نیا کام شروع ہو گیا جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کمانڈو پارٹی جب اپنے مشن پر نکلتی ہے تو عام طور پر اسے ٹارگٹ کے بارے میں پوری معلومات بتا دی جاتی ہیں، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ٹارگٹ پر پہنچنے کے بعد صورتحال بدل جاتی ہے۔ پھر کمانڈوز کو اپنی عقل کے مطابق فوری طور پر دوسرے پلان پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسی صورتحال ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور چھت کے اوپر دوسری سرنگ کے ایمونیشن ڈم میں کوئی سامان رکھا جا رہا تھا اور یہ سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔
हम सिवाय इंतज़ार करने के और कुछ नहीं कर सकते थे। ऊपर दूसरी सुरंग में भारतीय फौजियों की मौजूदगी में छत की सील उखाड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। कोई पता नहीं था कि ऊपर फौजी कब सामान रख कर वापस जाते हैं। रात के 3 बजे का टाइम हो गया और हम चारों कमांडो सुरंग के अंदर अंधेरे में एक दूसरे के पास खामोश इस इंतज़ार में बैठे थे कि कब ये लोग फौजी साजो सामान डिपो में रख कर वापस जाते हैं। ऊपर से बराबर ट्रेलर के बार बार अंदर आने सामान रखने और भारतीय फौजियों के बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने औरंगजेब से कहा, लगता है आज रात हम अपना टारगेट नहीं मार सकेंगे। कमांडो औरंगजेब ने इस ख्याल से टार्च बुझाई हुई थी कि उसके सेल खर्च न हो। उसने गहरी सांस लेकर कहा, 4 बजे बाहर सुबह की रोशनी फैलनी शुरू हो जाएगी। हमें ऊपर जाकर डायनामाइट भी लगाना है और यहाँ से निकलना भी है। फिर उसने ऊपर सुराग की तरफ देखते हुए कहा, मालूम होता है जम्मू रीजन से असला गोला बारूद की सप्लाई है। यह काम लंबा हो सकता है। फिर क्या ख्याल है? मैंने पूछा। कमांडो औरंगजेब ने मुझसे पूछा, तुम क्या मशवरा देते हो? मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि हम दोनों यहाँ ठहरते हैं, बाकी साथियों को वापस भेज देते हैं। छत के सुराग का काम भी थोड़ा रह गया है। कमांडो औरंगजेब को मेरा मशवरा पसंद आया। उसने दोनों कमांडो से कहा, तुम लोग वापस चले जाओ, हम दोनों यहीं रहेंगे और टारगेट उड़ाकर और मिशन मुकम्मल करके आएंगे। अगर हम सुबह होने तक आ गए तो ठीक है, ना आए तो समझ लेना कि हम दूसरी रात को सुरंग में रहकर टारगेट मारेंगे। फिर तुम ऐसा करना कि कल शाम का अंधेरा होते ही अगर ला सको तो हमारे लिए कुछ भुने हुए चने और पानी की छागल ले आना। याद रखो, मैं तुम्हें जिस तरफ से लाया हूँ उसी रास्ते से वापस जाना। दुश्मन की पेट्रोल पार्टी से खबरदार रहना। जाती दफा खारदार तार को जहाँ से हमने काटा था उसे वहाँ अपनी जगह पर लगाकर जोड़ देना ताकि सुबह किसी को शक न पड़े। ओके गो। दोनों साथी कमांडो ने चेहरों पर नकाब खींच डाले और खामोशी से सुरंग में वापस चले गए। अब सुरंग में मैं और कमांडो औरंगजेब अकेले रह गए। हमारे कान सुरंग की छत पर ऊपर की आवाज़ों पर लगे थे। अजीब इत्तेफाक से ऊपर की आवाज़ें गायब होती गईं। ट्रेलर जिस पर फौजी साजो सामान लाद कर सुरंग के अंदर इमोनेशन डिपो में लाया जा रहा था उसकी आवाज़ भी दूर जाकर ख़त्म हो गई। ऊपर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। कमांडो औरंगजेब उठ खड़ा हुआ, मैदान साफ है, हमें छत की सील उखाड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें चाहिए कि आज की रात ही यह मिशन मुकम्मल कर लिया जाए। हम बारी बारी सुरंग की छत की सील उखाड़ने में लग गया। कोई 10 मिनट बाद सील एक तरफ से नीचे झुक गई। हमने बड़ी एहतियात से आवाज़ पैदा न हुआ सील को थाम कर उखाड़ दिया। सील के उखड़ते ही ऊपर से बिजली के बल्ब की रोशनी नीचे आने लगी। कमांडो औरंगजेब ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह का शुक्र है, चारों धमाका खेज बम मेरी मैगजीन जैकेट में थे। मैंने धीमी आवाज़ में बल्कि सरगोशी में औरंगजेब से कहा, तुम यहीं ठहरोगे, मैं ऊपर जाकर बम प्लांट करूंगा। हमने हाथों से पत्थर और मिट्टी हटाकर छत में इतना सुराग बना दिया था कि एक आदमी उसमें से निकल सकता था। कमांडो औरंगजेब बैठ गया। मैं उसके कंधों पर पांव रखकर छत के शगाव में ऊपर को उठा और बड़ी एहतियात से सर बाहर निकल कर देखा। यह एक ऊंची छत वाली चट्टानी सुरंग थी। दीवार पर एक जानिब बिजली का बल्ब रोशन था। यह देखकर मेरे बदन में खुशी की लहर दौड़ गई कि सुरंग में एक जानिब जमीन से लेकर छत तक इम्यूनेशन के बड़े करेट लगे हुए थे। लंबी मेज़ों पर मुख्तलिफ किस्म के फौजी असलह के ढेर भी लगे थे। सुरंग खाली थी। मैं ऊपर चढ़ आया। सबसे पहले मैं ये देखना चाहता था कि इस सुरंग का जिसको भारतीय फौज इम्यूनेशन डिपो के तौर पर इस्तेमाल कर रही है दरवाज़ा किस तरफ है और क्या वो बंद है। मैं सुरंग की दीवार के साथ लगकर आहिस्ता आहिस्ता सुरंग के दिहाने की तरफ बढ़ा। उस वक्त मशीन गन कंधे से लटकी हुई थी और मेरे हाथ में भरा हुआ पिस्तौल था जिसकी नाली पर साइलेंसर लगा हुआ था। सुरंग चंद कदम चलने के बाद मुड़ गई। मैं भी उसी तरह मुड़ गया। मेरे सामने कोई 50 गज के फासले पर सुरंग का दिहाना था जिस पर लोहे का दरवाज़ा लगा था जो बंद था और अंदर की जानिब ऊपर करके एक बल्ब रोशन था। दीवारों पर जगह जगह आग बुझाने वाले सिलेंडर लगे हुए थे। जब मुझे यकीन हो गया कि सुरंग में कोई भारतीय फौजी नहीं है और दरवाज़ा भी बंद है तो मैं वापस इमोनेशन के ज़ख़ीरे के पास आ गया। यहाँ बेपनाह गोला बारूद और बम और मिसाइल और दीगर फौजी हथियारों के ढेर लगे हुए थे। मैंने जल्दी से जैकेट की जेब में से छोटी डब्बी के साइज़ का प्लास्टिक का टाइम बम निकाला और एक करेट के पीछे चिपका दिया
اس کے سامنے کی جانب دوسرا بم لگا دیا۔ بائیں جانب میری نظر پڑی تو مجھے سرنگ کا ایک شگاف دکھائی دیا۔ میں نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں پٹرول کے بڑے بڑے کین فرش سے چھت تک گئے ہوئے تھے۔ یہ بھارتی فوج کا عارضی پٹرول ڈمپ تھا۔ میں نے ایک بم وہاں بھی لگا دیا۔ میرے پاس صرف ایک بم رہ گیا تھا، میں نے وہ بھی وہیں لگا دیا۔ اب مجھے ان کے ٹائم ڈیوائس کے بٹن دبا کر سیکنڈوں کی سوئی کو آن کرنا تھا۔ ان بموں کا دورانیہ 25 منٹ تھا۔ ان 25 منٹوں کے اندر اندر مجھے اور کمانڈو اورنگزیب کو اس علاقے سے جتنی دور نکل سکتے تھے نکل جانا تھا۔ میں نے اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھا اور پٹرول ڈمپ کے دونوں بموں کا بٹن دبا کر ٹائم ڈیوائس کی سوئی کو چلا دیا۔ سوئی آہستہ آہستہ ایک سیکنڈ کے وقفے سے آگے حرکت کرنے لگی۔ اس کے فوراً بعد میں نے شگاف سے باہر آ کر ایمونیشن کے کریٹوں پر لگے ہوئے ٹائم بموں کے بٹن دبا کر ان کی سوئی بیان کر دیا۔ ہمارا آدھا بلکہ آدھے سے زیادہ مشن مکمل ہو گیا تھا۔ اب ہمیں یہاں سے فرار ہونا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی بھارتی سپاہی صبح تک سرنگ کے اندر نہیں آئے گا۔ کم از کم 25 منٹ تک تو کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے ایمونیشن سپلائی جو اندر رکھنی تھی وہ رکھ چکے تھے۔ میں چھت کے سوراخ میں سے نیچے اتر گیا۔ میرے اترتے ہی کمانڈو اورنگزیب نے سرگوشی میں پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا سب ٹھیک ہے۔ میں نے چاروں بم لگا کر انہیں آن کر دیا ہے۔ اب یہاں سے نکل چلو۔ ہم تیز تیز قدموں کے ساتھ پرانی سرنگ کے دہانے کی طرف چلنے لگے۔ اورنگزیب پنسل ٹارچ سے روشنی کر رہا تھا۔ سرنگ کے دہانے پر جا کر اس نے ٹارچ بجھا کر جیب میں رکھ لیا۔ ہم نے مشین گنیں ہاتھوں میں پکڑ لیں اور سرنگ کے دہانے میں سے رینگ کر باہر جھاڑیوں اور سرکنڈوں میں نکلے۔ سامنے باہر سرچ لائٹ کا سفید دائرہ آگے کو جا رہا تھا۔ ہم رک گئے۔ جب روشنی کا دائرہ ہم سے آگے نکل گیا تو ہم دوڑ پڑے۔ بس یہ ہماری غلطی تھی۔ ہمیں خاردار تاروں تک رینگ کر جانا چاہیے تھا، لیکن بم لگانے کے بعد ہم چاہتے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس علاقے سے نکل جائیں، دور ہو جائیں۔ جیسے ہی ہم دوڑے، ایک طرف سے کسی فوجی نے چلا کر کہا ہالٹ۔ ہم دوڑتے گئے۔ ایک دم کسی مشین گن پوسٹ سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ گولیاں ہمارے سروں کے اوپر سے چیختی ہوئی گزرنے لگیں۔ ساتھ ہی ٹیلے کے کسی پوسٹ پر سے روشنی راؤنڈ فائر ہونے لگے۔ یہ روشنی کی مدد سے آہستہ آہستہ نیچے آتے تھے اور یوں فضا میں دیر تک روشنی پھیلی رہتی۔ سارا علاقہ دن کی طرح روشن ہو گیا۔ ہم زمین پر لیٹ گئے۔ کمانڈو اورنگزیب نے کہا، جس طرف سے نکل سکتے ہو نکل جاؤ۔ میں نے اسے دیکھا کہ اس نے ایک کھائی میں چھلانگ لگا دی تھی۔ میں دوسری جانب کو دوڑا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اچانک 4 بھارتی فوجیوں نے اسٹین گنیں تان کر مجھے دبوچ لیا اور گھسیٹتے ہوئے پہاڑی کے اوپر لے گیا۔ وہ مجھے ساتھ ساتھ ٹھڈے بھی مار رہے تھے۔ کچھ اور فوجی سپاہی بھی ادھر ادھر سے نکلے۔ وہاں شور مچ گیا۔ اوپر والی مشین گن پوسٹ سے فائرنگ جاری تھی۔ کمانڈو ہیں، ایک پکڑا گیا ہے، دوسرے بھی ہوں گے، اس قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے پہاڑی کے پہلو میں ایک گن پوسٹ پر لے جا کر میری تلاشی لی گئی۔ میری اسٹین گن، ہینڈ گرنیڈ اور میگزین بھارتی فوجیوں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ میرے ہاتھ اوپر تھے۔ ایک سکھ فوجی پوسٹ سے نکل کر آ گیا۔ اس نے مجھے گالی دی اور کہا کتنے کمانڈو تھے؟ میں نے کہا میں اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اس نے میرے منہ پر زور سے تماچا مارا اور گالیاں دینے لگا، ابھی معلوم ہو جاتا ہے، چلو اسے اوپر لے چلو۔ 4 سپاہیوں نے مجھے دبوچ لیا اور مجھے کھینچتے ہوئے پہاڑی کی چڑھائی پر اوپر لے جانے لگے۔ اس وقت آسمان پر پچھلے پہر کے نور کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ میری ایک جانب پہاڑی کی دیوار تھی، دوسری جانب میں نے دیکھا کہ کوئی 50 فٹ نیچے ایک نالا بہہ رہا تھا۔ رات کے آخری پہر کی ہلکی روشنی میں مجھے نالے کا پانی صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسی وقت ایک فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ میری مجبوری تھی۔ اگر میں یہ فیصلہ نہ کرتا تو میری موت یقینی تھی، کیونکہ میں نے ایمونیشن کے ذخیرے اور پٹرول کے ڈم میں جو طاقتور 4 بم لگے تھے ان کے پھٹنے میں 15-20 منٹ ہی رہ گئے تھے۔ اس کے بعد اس پہاڑی کو آتش فشاں پہاڑ کی طرف پھٹ پڑنا تھا اور وہاں پر موجود ہر شے کے پرخچے اڑنے والے تھے۔ میری نگاہ نیچے بہتے ہوئے نالے پر تھی۔ 2 آدمیوں نے میرے ایک ایک بازو سے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ میں نے نیچے نالے میں کود جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ پہاڑی نالے زیادہ گہرے نہیں ہوتے اور ان میں پتھر بھی ہوتے ہیں۔ اس میں گرنے سے میری موت بھی واقع ہو سکتی تھی، لیکن اس میں 1% جان بچ جانے کا امکان ضرور تھا، جبکہ پہاڑی پر موجود رہنے کی صورت میں زندہ نہیں بچ سکتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔
भारतीय फौजी मुझे गालियां देते, ठुड्डे मारते, खींचते हुए ऊपर लिए जा रहे थे। मैंने आखिरी बार नीचे पहाड़ी नाले की तरफ देखा। चंद कदमों के फासले पर पहाड़ी सड़क मुड़ जाती थी और नाले से दूर हो जाती थी। मुझे जो कुछ करना था उसी वक्त करना था। मेरे लिए अपने आप को उन फौजियों से छुड़ाना कोई मुश्किल काम नहीं था। यह मेरी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने अफरा तफरी में मेरे हाथ पीछे नहीं बांधे थे। जैसे ही पहाड़ी का मोड़ शुरू हुआ, मैंने एक ज़बरदस्त झटके से एक सिपाही से अपना बाजू झटके से छुड़ाया। साथ ही दूसरे झटके से दूसरे फौजी के पेट में लात मारकर अपने आप को छुड़ाया और नीचे नाले में छलांग लगा दिया। यह सब कुछ इतनी जल्दी हो गया जितनी जल्दी हम आग झपकते हैं। मैं नाले के ठंडे पानी में गिरा। पानी गहरा था। ऊपर शोर मच गया और मुझ पर स्टीन गनों, रिवॉल्वरों और मशीन गन की फायरिंग होने लगी। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बचाना था। नाले के पानी का बहाव वहाँ इतना तेज था कि देखते ही देखते मैं लुढ़कता हुआ पत्थरों के दरमियान आगे निकल गया। आगे नाले में बड़े बड़े पत्थर बाहर निकले हुए थे। अगर मैं ज़रा पीछे छलांग लगाता तो उन पत्थरों पर गिरने से मेरी फौरन मौत वाक़ई हो जाती। दिन का उजाला अभी पूरी तरह से नहीं हुआ था और रात की तारीकी बाकी थी। नाले के ऊपर धुंध भी फैली हुई थी। नाले का तेज पानी मुझे वहां से निकाल कर दूर ले गया। आगे एक और पहाड़ी आ गया। नाला उसके पहलू से होकर दूसरी तरफ नशेब में चला गया था। यहाँ पानी का बहाव पहले से ज़्यादा तेज हो गया था। नाला गहरा था और मेरे पाँव नीचे नहीं लग रहे थे। मैं हाथ पाँव चलाता हुआ तैरता चला जा रहा था। फायरिंग की आवाज़ें मुझसे दूर होती जा रही थीं। आसमान पर बार बार रोशनी राउंड फायर किए जा रहे थे, जिनकी रोशनी से आसमान मेरे पीछे रोशन हो रहा था। मगर मैं खतरे की सरहद पार कर चुका था। नाला दो तीन टीलों के पहलू से चक्कर काट कर एक जगह दरख्तों के झुंडों में आ गया। मैंने देखा नाले के किनारे मुझसे काफ़ी दूर थे। दरख्त किनारों पर झुके हुए थे। मैं तैरता हुआ किनारे की तरफ बढ़ा। मुझे मालूम था कि मैं भारतीय छावनी वाली पहाड़ी से काफ़ी दूर निकल आया हूँ। पहाड़ी इलाके मैदानी इलाकों से मुख्तलिफ होते हैं। पहाड़ी इलाकों में एक दो पहाड़ियों पीछे निकल जाएं तो ना सिर्फ ये कि कई कई मील का फासला पड़ जाता है, बल्कि सिमत भी बदल जाती है। किनारे पर आकर मैं नाले से बाहर निकल आया। मेरी मैगजीन, जैकेट और पतलून पानी में शराबोर थी। जैकेट में से मैगजीन भारतीय फौजियों ने निकाल लिया था। मैं दरख्तों में एक तरफ तेज तेज चलने लगा। आसमान पर सुबह का उजाला अब नुमायां होने लगा था। थोड़ी दूर गया था कि आगे एक खई आ गई। मैं उसमें उतर गया और दूसरे किनारे पर से निकल आया। आगे एक और गहरी खड़ थी। मैंने झांक कर देखा। सुबह के हल्के हल्के उजाले में मुझे खड़ की तह में दरख्त उगे हुए नजर आए। खड़ काफ़ी गहरी थी। दूसरा आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं नशे में झाड़ियों को पकड़कर नीचे उतरने लगा। खड़ की तह में भी एक नाला बह रहा था, मगर यह छोटा सा पहाड़ी नाला था। मैं उसमें से गुजर गया। सामने खड़ की दूसरी दीवार थी। उसमें ऊपर जाने के लिए झाड़ियों और दरख्तों में एक पगडंडी सी बनी हुई थी। चढ़ाई ज़्यादा सीधी नहीं थी। मैं चढ़ाई चढ़कर खड़ से बह रहा तो मेरी नज़रें एक छोटे से हमवार कत्ते पर पड़ी। ये खेत थे। खेतों के पीछे दरख्तों में एक लकड़ी का मकान बना हुआ था। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि हो सकता था कि वहाँ पुलिस या फौज का कोई मुखबर किसान के भेष में मौजूद हो। मैं ज्वार के खेत की मींट पर चलने लगा। अब दिन निकल आया था और उजाला चारों तरफ फैल गया था। सूरज तलु हो रहा था। ज्वार की फसल ऊंची थी और मैं उसकी ओट में चल रहा था। मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। फिर एक जीप के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। ये फौजी जीप ही हो सकती थी। मैं वहीं फसल में घुस गया और ज्वार के टानू को थोड़ा हटाकर जिस तरफ से जीप के इंजन की आवाज़ आ रही थी उस तरफ देखने लगा। खेतों के किनारे दूर दरख्तों के नीचे जो लकड़ी का मकान मुझे नजर आया था, वहाँ एक फौजी जीप खड़ी थी। एक फौजी जीप में बैठा था। दो फौजी लकड़ी के मकान के बाहर एक कश्मीरी किसान से बातें कर रहे थे। फिर वो दोनों फौजी सिपाही भी जीप में बैठ गया और जीप दूसरी तरफ पहाड़ी रास्ते की जानिब निकल गया। इसका मतलब था कि मैं भी खतरे से बाहर नहीं था। पहाड़ी नाले से मैं काफ़ी दूर निकल आया था। मुझे यहाँ तक कई और नाले के तेज बहाव की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगे होंगे। मैं हैरान था कि अभी तक मेरे लगाए हुए बमों का धमाका क्यों नहीं हुआ। मैं फसल के अंदर बैठ गया। मैंने घड़ी देखी। मुझे बम लगाए आधे घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया था। बम अभी तक ब्लास्ट नहीं हुए थे। मैंने मायूसी के आलम में सर झुका लिया। बमों के टाइम डिवाइस या डेटोनेटरों में ज़रूर कोई टेक्निकल खराबी पैदा हो गई थी, वरना यह नामुमकिन था कि ठीक टाइम पर बम ना फटते।
अपने मिशन की नाकामी पर मुझे सख्त अफसोस हुआ, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब हमें दोबारा उस मिशन पर निकलना था और पहाड़ी के मिशन को और साथ ही छावनी की बरकों और पोस्टों में मौजूद 2000 के करीब भारतीय फौजियों को किसी दूसरे तरीके से मौत के घाट उतारना था, क्योंकि ये बात यकीनी थी कि दिन के वक्त मुनेशन डिपो में फौजियों ने ज़रूर आना था और उन्हें फ़ौरन सुरंग में पड़ा हुआ शिगाफ नजर आ जाता और फिर वो डिटेक्टर से मेरे लगाए हुए नकारा बमों का भी सुराग लगा लेते। मैं परेशानी के आलम में ज्वार के खेत में चुपचाप बैठा था कि अचानक ज़मीन इस तरह लर्जी जैसे जलजला गया हुआ। इसके साथ ही एक मुहीब धमाका हुआ, फिर एक और उससे भी ज़्यादा हैबतनाक धमाका हुआ, फिर धमाके शुरू हो गए। ज़मीन हिल रही थी। मैं दौड़कर खेत से बाहर निकल आया। मैंने उस तरफ देखा जिधर फौजी छावनी वाली पहाड़ी थी। वहाँ पहाड़ी की बजाय सिर्फ आग के शोले और धुआं ही धुआं था। आसमान धुएं में स्याह हो रहा था। शोले आसमान की तरफ उड़ रहे थे। हर धमाके के बाद ये शोले कभी सुर्ख और कभी नीली रंगत इख्तियार करके और ज़्यादा ऊपर को बुलंद हो रहे थे। हमने टारगेट मार लिया था। हमारा मिशन कामयाब हो गया था। मुझे यकीन था कि कमांडो औरंगजेब ज़रूर हाइडआउट में पहुंचने में कामयाब हो गया होगा। मेरा जी चाहा कि मैं दोनों हाथ बुलंद करके अल्लाह अकबर का नारा लगाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। थोड़ी देर पहले भारतीय फौजी जीप की आमद इस बात का सबूत था कि यहाँ आसपास भारतीय फौजी चौकियाँ कायम हैं। मैं एक बार फिर खेत में घुस गया और सोचने लगा कि इस तरफ को जाना चाहिए। मुझे सिमत का अंदाज़ा नहीं रहा था कि हमारी खुफिया कमीगा किस तरफ है। मैंने अल्लाह को याद किया और मशरक़ की तरफ चल पड़ा। मैं एक खेत से निकलकर दूसरे खेत में घुसा ही था कि मुझे 2 कश्मीरी किसान नजर आए। उनमें एक वही कश्मीरी किसान था जो कुछ देर पहले लकड़ी के मकान के बाहर भारतीय फौजियों से बातें कर रहा था। मैं वहीं बैठ गया। फसल में से दोनों कश्मीरी मुझे दिखाई दे रहे थे। पहाड़ी उड़ चुकी थी, साथ ही भारतीय फौजियों और सारी की सारी भारतीय छावनी के परखच्चे उड़ चुके थे। उनका नामो निशान तक बाकी नहीं रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद हल्के हल्के धमाके अब भी जारी थे। दोनों कश्मीरी किसान, जिनमें से एक बूढ़ा आदमी था और दूसरा नौजवान था, मुझसे चंद कदम के फासले पर खेत की मीट पर खड़े उस तरफ देख रहे थे जिस तरफ पहाड़ी फटी थी और आसमान पर धुआं फैला हुआ था।